ein reines Zufall, dass am 4. Februar dieses Jahres Premiere Projekt Don Juan gehabt hat. Nämlich in 1980, bin ich auch im Februar 1980 in Jakarta gewesen und da habe ich erstes Mal Kontakt mit IKJ aufgenommen. Eigentlich Don Juan ist so ein Ergebnis langjähriger Zusammenarbeit, die ich mit der IKJ, mit Studenten von IKJ, mit der Gruppe Scena Divin Mime gemacht habe. Denn die vielen Workshops führten dazu, dass ich vielleicht den Charakter der Pantomime, wie ich sie verstehe, weiter vermitteln konnte. Und deswegen eine fast Normalität entstanden ist, dass wir so ein schauspielerisch interessantes Projekt realisiert haben. Dapat pengalamannya sesudah banyak ketemu sama sutradara-sutradara lain. Sama Milan kita diajarin untuk nggak ngasih semua ke penonton, tapi kita pilih lagi yang mana yang terbaik buat dikasih. Kalau kebiasaan kita di Indonesia itu kan udah hambur-hamburan aja, pokoknya orang ketawa makin sukses, tapi ternyata ukurannya beliau bukan ketawa tapi mana yang terbaik. Itu yang paling penting, gimana memahami detail, bukan cuma detail aja tapi gimana memahami detail. Semua punya alasan-alasan, gerak juga, musik juga, kostum juga, semua punya alasan-alasan, yang itu yang selalu terlewatkan sama kita. Terus ada lagi yang paling menarik adalah bahwa saya baru sadari bahwa ternyata semua orang Indonesia termasuk siapapun begitu di atas panggung itu menegang tubuhnya. Baru saya sadari bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu pemalu, badannya malu. Jadi, sehingga begitu disuruh action dia pasti tegang, dan makin menegang, makin banyak keringat, itu makin total. Itu buat dia itu sangat salah, karena kita harus sangat rileks di atas panggung. Kalau perlu nggak ada keringat, nggak ada satu otot pun yang bergerak. Jadi kalaupun ada kelihatan capek, itu cuma capek bagian daripada acting. Nah itu yang kurang lebih kayak gitu yang kita dapetin dari Bapak Milan. Di sini saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah diberi kesempatan untuk memainkan Leporello, pelayannya Don Juan, yaitu pelayan yang sangat setia sekali pada tuannya, yaitu Don Juan. Dan dalam proses ini saya juga menulis sebuah skripsi yang dengan bertemakan tinjauan pada pementasan pantomim Don Juan oleh Scena Divin Mime, karena beberapa dari pemain dari sini ada mengambil dari beberapa pemain dari Scena Divin Mime dan disutradari oleh Milan Sladek. Ya, Milan Sladek merupakan guru pantomim terbesar yang pernah dikenali di Indonesia. Beliau sangat memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam kemajuan dan perkembangan pantomim yang cukup pesat di Indonesia. Tanpa beliau mungkin seni pantomim tidak akan bisa semaju sekarang ini. Beliau tahun 1980, 1984, 1987 hampir 4 kali atau 5 kali sering datang ke Indonesia dan memberikan materi workshop pantomim atau sekedar mementaskan sebuah pantomim karya dia sendiri. Saya benar-benar memimpikan ini sejak lama, sejak kedatangan
Pak Milan Sladek dalam memberikan workshop di tahun 2009 yang lalu. Sementara itu saya tidak dapat terlibat, saya sedih banget, dan saya berharap, saya berjanji kalau beliau datang lagi ke Indonesia, saya ingin sekali ikut, dan puji Tuhan saya bisa terlibat di sini. Jujur saya nggak nyangka pada saat audisi saya sempat gagal, dan yang audisi kedua saya bisa diterima Pak Milan dan akhirnya menjadi sosok komtur di sini. Jujur itu adalah suatu hal yang membuat saya bahagia dan saya senang banget. Saya nggak percaya karena diberikan tanggung jawab ini. Semoga saya bisa membawakan sosok ini dengan sebaik mungkin dan juga bisa membuat Pak Milan bangga, membuat Pak Milan senang karena telah memberikan tanggung jawab ini pada saya. Pak Milan itu sangat perfect dan dia tuh sangat baik sekali, dan saya ngerti cara kerja dia itu seperti guru saya di Eki Dance Company juga ngajarnya juga seperti itu. Mungkin kalau guru saya mungkin dia lebih galak mungkin, tapi kalau Pak Milan tuh baik banget dan dia sangat detail sekali, sama seperti guru-guru saya juga sangat detail. Mungkin cara kerjanya saya nggak terlalu aneh dengan cara kerjanya Pak Milan, karena saya sendiri juga seperti dididik seperti itu di Eki Dance. Ya, kesan selama ikut proses ini sangat menyenangkan, sama seperti kita di karantina, kita senang susah bareng-bareng. Pokoknya the best lah buat proses ini, Donjuan ini. Nggak ada yang belum pernah proses kayak gini, maksudnya sampai seperti ini kita sama-sama, dan akan berakhir mungkin nanti justru malahan makin sedih. Dikit lagi berakhir prosesnya, jadi kangen sama semuanya, sama Pak Milan, Mr. Yanko, si Taro, kangen semuanya deh. Proses ini pokoknya the best, insya Allah. Doain tanggal 4, 5, sama 9, 10 di Bandung. Proses Donjuan bersama Profesor Milan Sladek sangat menyenangkan. Ya, gue bisa dapat banyak ilmu tentang pantomime plus nari balet sedikit-sedikit, dan ingin mengajarkan kepada anak-anak yang lebih muda agar untuk bisa berimajinasi lebih kuat, agar bisa untuk bisa menjadi lebih baik lah seperti dia. Walaupun gua nggak terlalu bisa pantomime, tapi dengan belajar bersama beliau gua cukup menyenangkan. Apalagi ditambah dengan satu, ada anaknya gokil banget, bule gokil dia. Dan Mr. Yanko, dia adalah orang yang cukup hebat juga. Oh, bukan cukup, hebat malah. Dia mempunyai intelektual yang tinggi. Wah, jauh sama gua. Gua mendapatkan pengalaman cukup banyak ya dari Pak Milan. Dari awal gue ikut proses workshop tahun 2009, yaitu aku ingin berenang lagi di Kali Ciliwung. Beliau banyak mengasih pengalaman yang sangat bermanfaat ya bagi gue gitu. Gue
semakin tahu pantomim itu seperti apa gitu. Gue makin banyak mendapatkan gerakan tubuh. Jadi intinya di sini pantomim yang membuat gue lebih hidup ya, lebih maju ke depannya gitu. Karena gue juga selama ini berkecimpung di teater, tapi lebih ke pantomim. Di sini saya berperan sebagai peran pengganti penjual bunga, di mana itu dimainkan oleh Milan Tarusladek. Hari ini, hari Rabu, saya menggantikan beliau, bukan karena dia sakit, tapi memang saya diberi kesempatan oleh sutradaranya langsung. Suatu penghargaan yang luar biasa. Proses cuman 4 kali pertemuan dan langsung manggung. Ngeri, tapi asik, seru. Proses pertama yang saya dapat, pelajaran pertama dari Milan Sladek adalah melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Itu saja. Thank you. I think this production had many difficulties in itself, but I think still through these difficulties there was a lot of emotion bound to this production. All the people were very strong together and they had a very strong-minded everyone, and which created a very strong bond between all the people. And the closer it gets to the end, the more sad the people get. Of course, we are happy to finish this project, but somehow maybe most important for me at least is the process itself. It was sometimes difficult, sometimes it was very fun, and it was a big experience for each one of us. Tentang proses ini, yang jelas gue seneng banget kepilih lolos audisi sampai yang kedua, ada 2 kali audisi lolos. Yang jelas gue seneng banget, dan jelas banyak pengorbanan untuk proses ini. Dari ya harus keluar dari proyek sebelumnya, harus mengorbankan hal-hal yang lain, sampai Natal, tahun baru semua dikorbanin buat persiapan proses Don Juan ini. Sampai sekarang ini udah tinggal beberapa hari lagi kita semua selesai proses. Ya gitulah, terima kasih buat Pak Milan. Kita tahu apa yang selama ini kita tahu pantomim, bahwa ada banyak hal di belakang pantomim itu yang sampai detik ini belum ada yang, sampai detik sebelum project Don Juan ini belum ada yang kenalin, dan sekarang udah mulai bahwa banyak hal di belakang pantomim ini yang belum kita kuasain gitu. Selama saya menjalani proses ini, saya merasa sangat senang sekali dan merasa beruntung karena bekerja sama dengan Profesor Milan Sladek, sungguh suatu yang ya mungkin bisa dibilang 1000, ada 1 dalam 1000 lah gitu.
Beliau mengajarkan kami berpantomim, melatih gerak, dan yang sulitnya adalah bahwa sebagian besar tubuh orang Indonesia itu selalu tidak ekspresif dan kaku gitu. Dan sehingga di sini kami harus membuat gerakan-gerakan yang besar gitu. Dan ya itu adalah suatu pembelajaran bagi kami. Dan terutama juga bisa bekerja sama dengan Bang Yayu. Dia sekaligus senior dan dosen saya gitu. Suatu hal yang sangat menyenangkan dan membanggakan. Wah, ketemu Pak Milan tuh asik sekali. Dia sabar banget. Apalagi kalau menurut gue, pendapat gue lebih melihat pada bagaimana orang setua itulah, lebih ruhnya dia lebih, menurut gue itu lebih hebat dia. Jalanin proses ini asik gue. Ketemu teman-teman juga yang nggak biasanya gue proses, biasa di grup gue, terus gue di sini gue ketemu teman-teman baru, ketemu bersama Taro dan segala macam. Terus gue proses ini gue berperan macam-macam, banyak juga peran yang gue mainkan ternyata. Ada tamu, ada patung, ada orangnya yang jadi balkon gitu. Tahu kan ini balkon? Di proses ini menurut saya kurang harinya. Cuman sebulan, itu waktunya sangat singkat sekali gitu. Kenapa nggak 3 bulan? Mungkin kalau 3 bulan itu perfect banget gitu. Dan kami semua berharap, bukan cuma saya saja, mungkin Bang Ayu udah sering ke Jerman, tapi kami pengen go to internasional, Eropa. Itu yang kami cita-citakan. Itu aja sih. Yang penting saya bahagia. Itu, terima kasih. Saya di sini yang paling muda. Saya masih kuliah semester 3, tapi saya udah bisa ngikutin proses ini. Proses ini banyak banget yang saya dapetin. Banyak banget saya bisa belajar tentang kedisiplinan, tentang segala macem. Di sini saya benar-benar dapat pengalaman. Nggak semua orang bisa dapat pengalaman ini. Saya bahagia banget bisa di sini. Nah, terus saya banyak ilmu-ilmu yang trik-trik yang dia dapetin. Saya berperan di sini sebagai musisi dan wanita di adegan terakhir. Ya, terus banyak banget proses Pak Milan. Dia banyak orangnya tuh dia banyak humoris. Dia orangnya walaupun marah tapi nggak pernah kelihatan marah. Also was kann ich zu dieser Produktion sagen, ist, dass das von Anfang an für mich ein Abenteuer war. Nur deswegen, weil ich mein erstes Mal in so ein fremdes Land wie Indonesien, die selbst eine starke und alte Kultur hat. Und wir sind einfach mit unserer starke und alte europäische Kultur hier gekommen und am Anfang war so eine Angst, wie können diese zwei Kulturen zusammenkommen. Aber ich glaube jetzt, einen Tag vor der Premiere, dass das ziemlich gut geklappt hat und muss ich sagen, für mich war diese Abenteuer auch voll von Erfahrungen, von den menschlichen Erfahrungen, wie man mit den Menschen umgeht. Wie kann man eigentlich mit anderer Meinung, anderer Realisierungskraft von der Kostüme irgendwo auf der anderen Seite von der Welt auch fast das Gleiche kriegen wie zu Hause. Ich meine jetzt von der inhaltlichen Meinung, weil auch wenn das zwei verschiedene Kulturen sind, eigentlich gibt es das nur eine gesamte Kultur und wenn man so eine innerliche Logik im Ding findet, dann ich glaube, die ist auf der ganzen Welt ziemlich gut verstehbar. Und wenn das Konzept von Don Juan geht,
Also ich habe mich an die Farbe gesetzt, weil als ich hier erstes Mal war, ich dachte, dass es zu bunt alles hier ist. Aber eigentlich das passt dazu, weil bei so einem Land mit so einer Kultur, also könnte das eigentlich nicht nur einfarbig oder schwarz-grau sein. Es ist alles so bunt, auch das Leben ist so bunt. Also ich habe mich nach meiner Meinung, also ich habe eine Entscheidung gemacht, dass ich, weil das mache ich gerne, ich reduziere die Dinge und ich habe versucht jetzt auch die Farbe reduzieren und auf das Wesentliche mich konzentrieren. Und damit ist für jede Person eine eigentlich eindeutige Farbe rausgekommen. Zum Beispiel für Don Juan eine bestimmte Ton von Rot. Für Dona Elmira ist das so ein Weiß mit ein bisschen Pink-Schattierung, der in so eine Dunkelpink geht. Und so habe ich mit jeder Figur so ein bisschen ausgedacht. Und ich glaube, auf der Bühne, bei dem Regie, die stark an der Konzeption, an der Komposition immer denkt, war das eigentlich immer so, dass das so ein harmonisches, geometrisches oder im Kontrapunkt ein Bild entsteht. Weil es geht eigentlich um das Bild, also wir wollen eine Geschichte durch Bilder erzählen. Und ich hoffe, oder ich glaube, das haben wir auch gemacht und ich werde froh, wenn das auch die Zuschauer verstehen und dass dieses Projekt einen Sinn hat und dass das Vorstellung erfolgreich ist. Ja, das wollte ich sagen eigentlich und ich wollte mich auch bedanken, weil normalerweise macht man solche Dinge nicht, weil die sind zu kurz von der Zeit, zu kurz von der ganzen Produktion, aber ich glaube, wir haben das so gut angegriffen, dass das alles gut geklappt hat und auch das Team war sehr gut von der schauspielerischen Seite und auch von der Ausstattungsseite. Dass die Leute haben sich sehr viele Mühe gegeben und ich glaube, die haben auch etwas gelernt, genauso wie ich habe von den Leuten viel gelernt. Ja. Okay, ich glaube, das ist alles. Waktu itu belum tahu sebetulnya apa tugas saya. Saya disuruh main, tapi sebetulnya pakai CD, rekaman, dan sebetulnya saya harus main apa. Sampai pertemuan dengan Bapak Milan Sladek sendiri 3-4 kali, Pak Milan sendiri masih belum tahu saya harus apa. Cuman ada beberapa adegan yang saya diminta untuk mengiringi dengan cembalo secara live. Kemudian ternyata Pak Milan memerlukan saya juga untuk sebuah proses yang disebut dengan korepetiren, artinya beberapa adegan sulit dalam latihan dilaksanakan dengan rekaman karena di rekaman temponya sangat cepat dan Pak Milan ingin banyak sekali detail bisa dijelaskan. Terus di proses ini banyak yang gue dapetin, salah satunya bagaimana kita membuat suatu konsep lighting itu tidak perlu dengan
dia bilang nggak usah perlu dengan banyak lampu, yang penting wajah kita terlihat jelas, warna kostum tidak jelas, dan orang itu tidak asalkan orang itu tidak ngantuk untuk melihat pertunjukan itu. Kalau bisa berak dia sambil nonton, itu yang gue dapetin. Jadi ya udah gitu, dia banyak memberikan masukan mengenai lighting, terus dia juga banyak masukan tentang bagaimana memanage panggung itu sedemikian rupanya, dari yang mulai lebar sampai yang kecil. Produksi ini wah luar biasa, membutuhkan banyak pikiran, tenaga, ide. Kita dituntut untuk kreatif, luar biasa. Pak Milan luar biasa, dan banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Milan mengenai panggung. Saya pun juga belum begitu berpengalaman di panggung, tapi dengan adanya Pak Milan itu sangat menolong dan membantu sekali, apalagi buat teman-teman juga, bagaimana menghidupi panggung, bagaimana mensiasati panggung. Pak Milan memang luar biasa, dahsyat, mantap, lagi mandi ketiban atap. Kesan saya bekerja sama dengan Pak Milan, Milan Sladek, dan Young Coachman, saya sangat merasa sangat ini sebuah kesempatan besar buat saya, dan ini sebuah kehormatan buat saya bisa bekerja sama dengan beliau-beliau yang sudah sangat expert di bidang teater dan pantomim. Kesan pertama dengan Pak Milan, beliau sangat ramah, dan ya kita bisa tahulah Pak Milan begitu ya. Saya Vero, saya di sini penanggung jawab untuk tata rias atau make up. Selama berproses dengan Pak Milan, sungguh menyenangkan sekali, dapat pengalaman baru dan dapat pelajaran baru tentang make up pantomim khususnya. Terus orang sangat menyenangkan dan sangat memberi ilmu pada kita yang baru-baru. Jujur sangat bangga bisa bergabung dengan tim ini, dan sukses terus untuk Pak Milan. Banyak hal yang bisa ditarik, yang bisa diambil daripada Don Juan ini. Karena apa? Yang pasti sih disiplin kerja itu dituntut banget, karena kita juga kerja sama orang bule gitu ya. Jadi kita kenal sistem kerja yang profesional dengan disiplin waktu. Di situ kita akan berasa banget tuh gimana kita kerja dinilai dengan orang, sistem kerja yang profesional kayak gitu. Keteteran juga sih emang, cuman ya ini namanya proses dan kita harus bisa seperti itu. Mpo terima kasih banyak udah dilibatin di produksi Milan Sladek, walaupun Mpo di sini bidangnya sebagai konsumsi. Sedikit banyaknya Mpo tahu ternyata pantomim dari luar itu seperti ini. Kita dapat ilmunya juga sesama anak teater. Terus udah gitu ya pokoknya asik-asik deh orang-orangnya dari luar, dari abang juga. Terus dari Mbak Eva, dari Mas Yanto yang tadinya Mpok belum kenal, Mas Denny. Terus tiba-tiba di produksi ini kita jadi kayak keluarga, benar-benar keluarga. Jadi satu sama lain kita jadi terbuka, enak. Pokoknya suka dukanya ada lah. Ini yang kedua kalinya saya terjemahin untuk bidang teater. Tapi yang pertama itu jauh banget, jadi beberapa kali saya mesti formulasiin ulang. Sehingga ke teman-teman pemain khususnya, mereka harus ngerti. Tapi feedbacknya saya minta ke teman-teman bahwa ya kalau nggak ngerti tanya lagi. Yang sulit memang kesulitannya adalah menghadapi karakter sutradara sendiri yang ini kebetulan kayaknya memang kaliber dunia dan pengalaman banyak, dan dia mau ke teman-teman yang lain yang di luar pemain maunya yang apa yang dia mauin. Dan karena saya juga Indonesia ngerti karakter seperti apa, agak sulit memang. Nah ketika saya terjemahin itu benar-benar terjemahannya apa yang dia mau, ini keluar dari mulutnya sendiri, itu juga masih sulit diterima kayaknya.
habe Fragen bekommen, weswegen gerade Don Juan, weil es ist doch, gehört das nicht zu Kulturgut dieses Landes. Aber ich habe gedacht, man muss ab und zu auch mit einem Selbstbewusstsein zeigen, dass die Pantomime eine enorme Geschichte hat, dass das nicht nur eine Zeiterscheinung ist, kurzfristiges Zeiterscheinung. Wir konnten mit Don Juan zeigen, dass das eine Zeit gab, wo man Pantomime, obwohl in einer Form einer Ballettpantomime, sehr gepflegt war. Ich selber habe für Mozart Festival in Wien Mozarts Ballettpantomime Pantalon und Columbine inszeniert, rekonstruiert und inszeniert. Und ja, es ist auch für Zuschauer sehr interessant festzustellen, wenn man eine Form findet, wie man diese alten Stoffe zur heutigen Zeit vermittelt, man kann ein ganz amüsantes, interessantes Theater herstellen. Ja, also zu der Gruppe kann ich nur sagen, dass ich sehr überrascht war, als ich bemerkt habe, wie perfekt haben sie mit der klassischen Musik, mit der Musik von Gluck auseinandergesetzt. Die haben wirklich die Musikalität dieses Stückes, das rhythmische Modelle dieses Stück hat in deren Spiel integriert. Und das ist das Höchste, was ich mich eben vorstelle, mit Musik zu erreichen. Nicht reagieren auf die Musik, wie ein Tänzer reagiert, also einfach auf die rhythmische und melodische Gegebenheiten, die die Musik hat, aber die schauspielerischen Prozesse, denn meiner Meinung nach ist die Pantomime ein reines Schauspiel, in die komponierte Musik so zu geben, dass man gleichberechtigte Partner der Musik ist. Ja, ich kann mich nur herzlich bedanken für diese Abenteurer, so kann ich das nennen, die wir uns vorgenommen haben, denn die Zeit war knapp. Der Stoff war unbekannt, diese Art von Pantomime war ein bisschen neu, aber ich denke, wir haben das mit großer Bravour gemeistert und ich freue mich, dass diese Bemühungen auch große Resonanz bis jetzt bei den Zuschauern gefunden haben. Ja, es ist nur zu hoffen, dass dieses Stück weiterlebt, ob hier in Jakarta oder in anderen indonesischen Städten und ich hoffe auch asiatischen oder auch europäischen. Terima kasih.